Bon, Dimbabili. Alhamdulillah. Bon. Il y a 11 semaines. Donc, conférence est Oh. Donc, élection du gouvernement de Gabon. Donc, à la fin, on fait politique. Merci beaucoup. Effectivement, Marley a Somalie Mara Ninaya Sampi Saba ani Wolonglay. A Bankera février kalo kile woro samba kile ani keme kononton ani binani ani duru. Donc, ubena tratama matin. Woloba o fa no ya moke ya bayan fanfɛ. Omeria Malcolm o ka du kɔnɔ. N'ale diɲɛ kɔnɔ a mɔkɛ y'a ta k'a da balansi kɔnɔ a kilo kɛra kilo 3. Mɔkɛ ye sujuru bi ka Ala barika da o kɛra mɔden fɔlɔ ye. A ye ɲɛnamaya kɛ fo don min na Ala ka wele sera ma o don bɛnna tɛnɛ ma. O kɛra États-Unis dugu min bɛ yen ko Miami. Miami dɔgɔtɔrɔso Cedars of Lebanon. A ye diɲɛ to a don bɛnna tɛnɛ à 11h45 minutes. O kɛra san 1981 ani kelen ka si to san 37 la. O don ni bi cɛ san 37 a taɲana a so ma yɛlɛmara. Komi bamananw bɛ mun fɔ mɔgɔba ale tɛ sa a bɛ so ma yɛlɛma de. Ka an ye hali bi ko an bɛ Bob Marley ale ka soma yɛlɛma kuma la o ye ko ye ko min ni a bɛ bonya dɔw hakili ma dɔw bɛ yen u taara sanu mais mɔgɔ si hakili t'u la dɔw bɛ Ala ye ka wele ser'u ma a bɛ san 5 bɔ mais n'i ma u tɔgɔ fɔ mɔgɔ t'a dɔn k'u tɛ yen k'u kun nana yɛrɛ dɔw bɛ yen u taara a bɛ san yiri ka bɔ hali bi an bɛ don o don a kumakan n'u ka kɛwale ye misali ye anw ma Marley b'o ɲɔgɔnna la anw bolo Bob Marley ɲinan an y'a kanu komi ɲinan ta bɛ bɛn waati min ma o bɛ kɛ élection ɲɛkɔrɔ Mali kɔnɔ ɔ Marley a bɛ se ka kɛ mun misali ye anw ma kalafili in na Ala ko fasojɔ ye silamɛya ye minnu bɛ Muhamadu kɔ olu bɛ faso minɛ ka tɛmɛ ni Ala ka welewelekan ye Nabila Isa ko fasojɔ ye a ka diinɛ ye Musa ko fasojɔ ye diinɛ ye diinɛ si tɛ taa fasojɔ kɔ n'i y'a mɛn i bɛ wuli ka misiri jɔ n'i y'a mɛn i bɛ seliji ta mɔgɔ de bɛ yen walima i jɔrɔlen tɛ ko mɔgɔ b'i lakana mɔgɔ b'i gosi mɔgɔ b'i bali a la yɔrɔ min na busantigi b'i kan yɔrɔ min na se tɛ i bɛ jɔnya la i tɛ se k'i ka misiri jɔ i b'i ka Ala bato dusukun kɔnɔ ɔ bato tɛ se ka kɛ ɲɛnamaya kɔ ɲɛnamaya tɛ taa dumuni kɔ a tɛ taa ji kɔ i bɛ ji sɔrɔ cogo min i bɛ dumuni sɔrɔ cogo min ɲɔ tɛ wuli a yɛrɛ k'i balo ji tɛ bɔ a yɛrɛ la ka na don farikolo la i bɛ wulili min kɛ ka t'o ta n'i ma ji sɔrɔ yen i ma sɔrɔko ɲuman sɔrɔ ɲɛnamaya a tɛ se ka latigɛ ka ɲɛ ɔ minɔgɔtɔ tɛ se ka seli kɔngɔtɔw ka seli tɔ ka jɛ bi donc fasojɔ o bɛɛ ye fasoden ɲumanya ye hɔrɔnya don danbe taabolo don limaniya don kɛwale don mun ni mɔgɔ min b'i yɛrɛ dɔn i kan ka k'i taabolo ye Bob Marley comme le disait quelqu'un don o don n'i bɛ Marley lamɛn don o don n'i b'a ɲini k'a dɔn don o don i bɛ bɔ ko kan ka hadamadenya kɔnɔ ko min bɛ bɛn n'i ka o don ko ye n'a bɛ se k'i dɛmɛ ni dɔnkili nɛgɛ y'i minɛ n'i y'a lamɛn a bɛ se k'i lafiya n'i b'a fɛ ka Ala ɲini k'a dɔn ka Ala kanu sinsin dusukun na a ka dɔnkili bɛ yen n'i y'o lamɛn fɔrɛ bɛ lɔ bin ja a b'i jarabi Ala la n'i b'a fɛ ka balimaya sinsinli teriya sinsinli kabila sinsinni dɔn n'i ye one love mɛn a bɛ ni juguya b'i kɔnɔ ka ɲɛsin balima ma i bɛ fɛn dusukun kelen kanu kelen one head dusukun kelen let's get together an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma n'i b'a fɛ ka fitinɛ sigiyɔrɔ la k'i dimina walima i bɛ fɛn ɲini o don n'i ma miiri fitinɛ kɔfɛla ma a bɛ wolo mun na
i b'i ka i yɛrɛ bɛ sigi a bonɛ suma kɔrɔ o don i bɛ wɔɔrɔ jouer donc Marley ka ɲinini de la an taara ye ka fɔ Bob Marley nana kunu k'a dɔn ala y'ale bange dugu min kɔnɔ Jamaïque a ma fɔ ala y'a ka bange ye ne ma fɔ ala ye n bange yan e ma fɔ ala y'an bange yan ala y'a to a ka masaya kɔnɔ k'an bɛɛ bange kɔrɔ an bɛ yɔrɔ min na an ka hɛrɛ ye o bɛ tɛmɛ n'an y'an wasa min don a la a y'a ye ka fɔ fantanden tɛ a fa tun ye tubabu ye se tun b'a fa ye a ba o bɔra kabila min na o kabila ye kabilaba ye ka da k'a ba fa de tun ka dugutigi ye dugutigi tɛ fantan ye dɛ a wolola ka dugukolo sɔrɔ a mɔkɛ bolo sɛnɛ bɛ kɛ jigiɲɛ falen don ji bɛ dugu kɔnɔ ale yɛrɛ Bob Marley a taara ekɔli la a fa jɔra a ka kalan kɔrɔ a fa jɔra a ka baara kɔrɔ fantan tun tɛ a don kelen a nana dɔrɔn a ko kalan min taabolo filɛ ale ɲɛ t'a ka ɲɛtaliw kɔnɔ ɔ ko ala ye kalan caya k'a bolofara caya i y'a dɔn i ni mun ka kan i ɲɛsin ye k'ale ɲɛ bɛ ale dilanni a ka se k'i jɔyɔrɔ ta kaso jɔli la kabila jɔli la ani ala yɛrɛ ka kɛlɛmaya k'o sinsin k'o bɛ sɔrɔ dɔnkili fɛ Racine Salou b'an bolo Bamakɔ yan u ye ala wajulu kɛ dɔnkili kɔnɔ dɛ Ismaël Dramé ala kun dayɔrɔ sumaya u ye ala fɔ an ye wajulu la dɔw ye ala fɔ an ye dɔnkili kɔnɔ dɔw ye ala fɔ an ye mɔgɔ furakɛ la karamɔgɔw dɔnna n'u ka furakɛli de ye dɔw dɔnna ni mɔgɔladon ye du kɔnɔ n'i ye mɔgɔ ye ka jama ladon a y'i dabari ban n'i y'a ɲininka ko non n ka ala de y'a fɔ n ye a b'i jarabi ka ala la donc ala majamuni ni ala ko bɛ kɛ fan bɛɛ fɛ a ko a nana ye ale ba ye farafin ye fa ye tubabu ye a jɛɲɔgɔnw bɛ fantan quartier kɔnɔ ji t'u bolo dumuni t'u bolo siyɔrɔ tɛ yen Treshtown Ghost Town ani Bakol les grands ghettos de Treshtown robinet tɛ yen ɲɛgɛn tɛ yen hadamadenw tun bɛ sutura bitɔn de kɔnɔ i bɛ sutura bitɔn ani mana de kɔnɔ o fili kɛrɛfɛ fantanw tɛ taa ekɔli la ekɔliso tun ma jɔ yen dɔgɔtɔrɔso tɛ yen n'i ma taa kalan na i tɛ dɔnniya sɔrɔ n'i ma dɔnniya sɔrɔ i tɛ baara sɔrɔ n'i ma baara sɔrɔ alors i tɛ se k'i yɛrɛ balo i bɛ kɛ jɔn ye a laban i bɛ ko kɛ komi i ni bɛ to a la wagati fantanw de tun bɛ sɔrɔ o yɔrɔw la nafolo kama nɛgɛ kama faamaw tun bɛ fantanw bila k'u ka olu juguw faga ɔ u yɛrɛ tun bɛ ɲɔgɔn faga parti politique ba fila min tun bɛ GLP Jamaica Labour Party olu ko anw ye tɔn min ye ko anw bɛ faamaw de lafasa faamaw ka hɛrɛ lafasa o parti tɔn ɲɛmɔgɔ n'o tun ye Edouard Sega ye ale bɛ jate komi la droite minnu bolo ko bɛɛ balo bɛ sugu kɔnɔ n'i ye baara min kɛ i b'o balo sɔrɔ n'i m'o baara kɛ i bɛ sa o kɔngɔ bolo ko kɛnɛya fantan ta tɛ dumuni fantan ta tɛ siyɔrɔ tɛ fantan ta ye ji tɛ fantan ta ye ko n'i ma baara kɛ minɔgɔ b'i faga ko bɛɛ ni ji man kan o ye droitiw ka idéologie base ye olu de tun bɛ fanga la u ko wari tɛ fantanw ye ka robinet sara ko a ma se i ka taa robinet turu ye ko n'i ye robinet turu k'i bɛ ka wari lafili ko se tɛ fantanw ye ka fura san k'a ma se i ka taa dɔgɔtɔrɔso jɔ ye k'i bɛ dɔgɔtɔrɔ minnu bila kɔnɔ k'u sara ko minnu bɛ t'u furakɛ k'u tɛ se k'o sara bɔ donc hadamaden nafa tun bɛ dépend i ka sɔrɔ de la donc olu ka fɛn bɛɛ tun bɛ bɛn tubabuw chinois ani libanais c'était la race blanche, la classe moyenne qui était contrôlée par les composés de Chinois, de Libanais qui contrôlaient l'économie jamaïcaine. Oh, ni Chinois, ni Libanais, ni Touabou, Befra. Moi, quand même, jamais, nous, tu es ça va des mots, biolons, vani, fantin, fimae. Attends, moi, ça va être Touabou. N'a fallu que moi, que mes bics, on entend même, moi, ça va boulot. Moi, bics, on entend, vous, que ça va là. Donc, Jamaïque, tu les mets. Faut qu'à toi, que fantin, là, il chie, tu es sans bis, ça va y. Ni kisɛ min faga balle perdue b'i faga dusukasi b'i faga ou bien kɔngɔ b'i faga ou bien fɛn b'i faga Jamaïque était la capitale la plus violente du monde yɔrɔ tun tɛ yen tasuma bɛ yɔrɔ min diɲɛ kɔnɔ ka tɛmɛ Kingston kan Marley mɔnna o de t'u la ka sɛgɛn exploiter ka mɔgɔw labɔ ka bere d'u ma komi yan peu politiciens bɛ dɔw sara ko nubaru ka wari d'u ma Jamaïque était comme ça et les noirs étaient cette chair là ngolo bɔbu nana a ko an mɛnna ji kasi la
an mɛnna dumuni kasi la an mɛnna hakɛ kasi la an mɛnna ɲɛnamaya kasi la minnu kan ka o kasi mɛn ka ekɔliso jɔ an ye ka dɔgɔtɔrɔso jɔ an ye ka an ka kana tribunal kɔnɔ ka baara d'an ma u tulo t'an ka kasikan na dɛ ɔ ko an yɛrɛ k'a ɲini sa an yɛrɛ ka mɔgɔ ta maa min n'o b'an ka kasi dɔn n'o n'an bɛ kasi la n'a sigira a ka dɔn a tun bɛ tɔnɔ min kɔnɔ a kana ɲinɛ o kɔ a hami fɔlɔ la ka baara fɔlɔ ka kɛ ka anw bɔ a kɔnɔ Bani Waller n'o ye Bob Marley dɔgɔnin a n'a jɛɲɔgɔn a balima yɛrɛ don parce que Bani Waller fa ye den sɔrɔ Bob Marley ba bolo n'o ye Pierre Livingston ye o ye Bob Marley dɔgɔmuso ye ani Bani bɛɛ bɛ fa la après Bob Marley woloba taara furu Jamaïcain noir dɔ ma Walter Booker o banna ka a kunkolo to Marley sen kan en 1977 o ye dɔgɔkɛ fila sɔrɔ Bob Marley ɔ a fa fana kɛlen ka taga fa fana ye den fila sɔrɔ muso wɛrɛ fɛ ɔ a ba fana ye den saba sɔrɔ kelen sɔrɔla Bani Waller fa fɛ fila sɔrɔla a cɛ filanan fɛ Walter Booker fɛ donc en tout Bob Marley dɔgɔnin duuru de tun b'a bolo Marley a ko k'an ka dɔ ta o Bani Waller nin o ka dɔnkili dɔ bɛ yen ko who feel it to know it ko kɔngɔ bɛ maa min kan k'o de b'a dɔn kɔngɔ ye mun ye ni kɔngɔ bɛ la ne b'a dɔn dɛ mais ne y'a dɔn cogo cogo tɔɲɔ min bɛ kan ne tɛ se k'a dɔn ka tɛmɛ e kan bamananw ko ten ko ba min bɛ kasi ko minɔgɔ tɛ o la dɛ exactement who feel it know it u ko k'an ka mɔgɔ ta et là on était en 1972 Jamaïque kɔnɔ élection bɛ kɛ san naani o san naani premier ministre de fanga b'o la ye o 1972 nin o bɛnna ni campagne ye élection o campagne na candidat fila de tun bɛ yen minnu ko anw bɛ yan ka tubabuw ani chinois ani libanais olu minnu ni sɔrɔ b'u bolo k'olu ka sɔrɔ lakana se tɛ minnu ye olu t'anw ka jate kɔnɔ olu ka candidat tun ye Edward Sega o parti tun ye Jamaica Labour Party le parti travailliste jamaïcain ɔ parti min ko ala ka dantan fɛn bɛɛ ni bonya ka kan ko n'i y'a mɛn hadamadenya dɔnniya don n'i y'a mɛn hɔrɔnya dunkafa don ji ɲuman don siyɔrɔ don ko siyɔrɔ kan ka di bɛɛ ma ka da i dacogo kan i ka sɔrɔ tɛ dɛ i dacogo n'i dara hadamadenya la kaban i ni siyɔrɔ ka kan n'i ye hadamaden hali bagan fɛn fɛn bɛ ni ka balo ka fiɲɛ sama ka bila nin kɛnɛya ka kan la santé i m'a ye bɛɛ nazara ko bagan ka hakɛ bɛ yen ala yɛrɛ ko kuranɛ kɔnɔ bagan ka hakɛ bɛ yen n'i ye bagan lamɔ a ka hakɛ b'i kan n'i m'o dafa i tɛ saratu tigɛ sini ala bɛ bagan na kuma a b'i ɲininka le droit des animaux ala y'a fɔ an ye n'an dɔw tun t'a dɔn ko hakɛ bɛ bagan ye fo tubabu kelen k'a fɔ an dɔw tun t'o dɔn farafinna yan an filila an yɛrɛ ma sinon farafin tɛ bin bagan kan jamais n'an bɛ farafin kuraw ma dɛ n kan tɛ farafin yɛrɛ ma dɛ donc o candidat min tun bɛ yen o fana tun ye syndicaliste de ye a ye nin hinɛ ni nin dɛmɛ ta depuis a bɛ baarakɛyɔrɔ min na a bɛ yen baarakɛyɔrɔ la fasa patron ɲɛkɔrɔ ko binkali kana k'u kan syndicaliste des ouvriers o de tun tɔgɔ ko Michael Manley Michael Manley ale ka parti de tun tɔgɔ ko PNP People National Party le parti national jamaïcain o parti ale de fana fa de ye Jamaïque indépendance d'a ma ni o tun ye Norman Washington Manley Norval Washington Manley o de Jamaïque indépendance d'a ma o denkɛ n'o ye Michael Manley ale de nana visiter la Jamaïque kɔnɔ en Éthiopie en 1965 ani Haïlé Sélassié ɲɔgɔn ye a y'a ɲini Sélassié fɛ a kana bɔ Jamaïcains ɲɛ k'a bonyanen don ça c'était en 1965 o y'a sɔrɔ a ma kɛ candidat ye fɔlɔ san kelen o kɔfɛ 66 Haïlé Sélassié sɔrɔla ka taa visiter la Jamaïque a taalen o don ale tun tɛ fanga la dɛ mun tun bɛ fanga la o y'a bisimila ko Haïlé Sélassié ko k'a tɛ se ka taga jamana ɲɛmɔgɔ bara ni maa min kɛra sababu ye ka ale wele ka na n'o ma ye jama la a ye Michael Manley wele o don a ye bere dɔ ta ka di Michael Manley ma Jamaïcain nɔriw ko nin bere in ye bere mun dira Nabila Moussa ma le bâton de Josué qui s'appelait le bâton de la correction maa minnu bɔra sira kan k'u la tɛntɛn u ka don tile kɔnɔ sira kɔnɔ o bâton de dira donc bâton in bɛ Michael Manley bolo Jamaïcains ko Haïlé Sélassié tɛ bere di mɔgɔ ma bere min kan ka mɔgɔw gɛn n'o y'a sɔrɔ a ma taamasiyɛn y'a la taamasiyɛn min ye ala yɛrɛ ka taamasiyɛn ye parce que Haïlé Sélassié ale bɛnbakɛ
a bonzon Solomone ani balakisa o jeli o bena denge mamendeli ko yelema ko keme flani mgondurna de ale Solomon bora Abraham na ala Nabi Ibrahim jeli usana ka dantan fembe. Le sang béni d'Abraham qui a coulé dans les veines de ses deux enfants Ismaël et Isaac jusqu'à Salomon a fait que Salomon jeli bénini Salomon demfana au terre d'engansanye au bonzon de Rastafari. Donc Michael Monley a combien fantôme na kana ou ka jiko aba keleke dumuni ko aba keleke kenya ko aba keleke o wati fona sur farafinga musique kunte teme jamais ka radio la radio flore teme jamais que GRB Jamaica Read Broadcasting ani il y avait la GRB Jamaica Radio Broadcasting ani GRG Jamaica Radio Joring o radio flore teme donc les kunte teme fo donc les men dans zaro manjamu fo la donc les fait revendication ni guerre keleke o teteme mais kon mon le ko nanana ko beka info de radio na radio me daele mu me mu kay kaf bo marli sigile ako ame kelela ko kongo bana o ntese ka dumuni ni bema ni beka war ma dian beka war be di joma beka war be di président de mo ntese ka du joni ma ke dutigi ni ma fe ka du jo be dutigi anyini ako il est temps que le Rasta comprenne que nous nous keranyemgo ou ba aile selassie munko o nyemgo de aka dugula ni aye abuyanembe aka kewale de ya aka bisiki o 70 ya ni ya me farafina beba ko a doro mingira o ya création ala tseka fo kayem boto ka kala ka jigna duguma kay almangore nyini ko almambe baka almamiyama o teslamé ako donc anga mugo tanu ka kuma we parti flan num beka programme na je u ko may kon man le ka programme ni jiko hamin bana ko be jidi ko bana akwa be dumuni di bana akwa be kena sojo kiri o dabe ja nazara la ni farafin bo akwa be kiri clé façon na folo tume bo kata di Angleterre ni États-Unis ako na folo te bo ble ka be toya abe izumi do ka bara di bema ako police ga bingali dabla kadaka ke fimani ko dablara marleko anga tuninko aya furumuso tarita. Durant toute la campagne de 72, il y a plus d'un mois, il y a des gens qui ont été fambés. Il allait be jouer que Fulana Clara jouer la mais qu'on demande les bacs à discours que campagne bekerati. Avant faut mouiller, pour voir si là maintenant couler la quoi il est temps maintenant que anga fanga mara. An ira kanga kolonsi. Anga mota mumbasi. Anga mota me docteur Sojo. Anga mota me dumulindama. Anga mota manga hakeke. A quand c'est qu'on a élection et que la démocratie interdit qu'à marfata ka jidi yerema et qu'à marfata ka dumulindi yerema et qu'ils ont la voix démocratique parce que à la rekoko respectez les autorités, respectez vos engagements. Quand on est maraminatika a reko bateau. Et marle kele muntere, il y avait des grands règlements comme Dolorway. Maxouroumé le morceau de Glala, ça a été le morceau le plus grand succès pendant la campagne. Et pour la première fois, Socialiste a gagné. Élection Kera, Michael Monley a gagné à cette élection. Grâce à la campagne menée par les Rasta. Et pour la première fois, Rasta a été député au Karo Sandi. Rasta ministre au Karo Sandi. Et le ministre de Logement, au dengue de tuer que nous bassissi et 4 corps. Au dengue front de tuer 4 corps et le bassiste du Fedwood. Où est Marley qui s'est tient là, concert Small Jamaica en 1976, au don le 5 décembre, 4 corps de Toumé Bassi, il y avait tout le gouvernement. Politique corrompue, on a Seguida, Nieta, Ferret, Ketchoukou. Dignement, mais sur Tchoukoudi. Bono, mais sur Tchoukoudi. Kenya, ben Tchoukoudi. Lakana, ben Tchoukoudi. Miri, ben Tchoukoudi. Hake, Moundi. Bana, ben sur Tchoukoudi. Nego qui dato là, est-ce qu'il y a du dénouement? Doudou, Bono, ben Tchoukoudi. Qui est dato là? Et puis islamé, na bolom me do kana islamé do ma do kono keto nyi ni ko do ni do na lebu madu. Est-ce que il ga barake? Et ko ke islamé. Ko ede yele ko lumière. Est-ce que le mega doudala? Ah ko le fait sur faire là avec na ko non non islamé on date la politique de la viande on date du moningo politique là. Et au mungala mo le do gala di do mo.
ala ye mun de fɔ dutigi balo min bɛ don i ka du i ka kɔlɔsi ji min bɛ min i ka du i ka kɔlɔsi kuma min fɔ i ka so i ka dɔn taabolo min bɛ i ka dɔn du ladamu o dalen bɛ dutigi kan i k'i janto a la tiɲɛ wa nkalon ni jamana ɲɛmɔgɔ min ko ko n tɛ a dɔn n ka jamanadenw bɛ dumuni min kɛ i bɛ wuli ka sɔrɔ dɔ ye pɔsɔni du kɔnɔ k'u bɛɛ faga dɛ tiɲɛ wa nkalon jamana ɲɛmɔgɔ min ko ko n t'a ɲini ka dɔn n ka jamanadenw bɛ ji min i bɛ wuli ka sɔrɔ a bɛɛ kɛra gulɔmina ye don dɔ dɛ ɔ e ko k'e yɛrɛ sa k'e ye lumière ye mais politique min bɛ na ni ji ye politique min bɛ na ni dumuni ye k'e da t'o ɲini yɔrɔ la aa an bɛ ɲininkali kɛ dɛ Marley ko politique yɛrɛ yɛrɛ de ye Mali ye élection kɛ tan o de la an bɛna samedi don an bɛna kuma Mali bɛna élection kɛ le 20 janvier mois de juillet an bɛna président sigi ta o kɔfɛ an bɛ député ta ɔ anw jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ mun de ye faso marabaga ɲumanw tali la faso marabaga cogo miiri ɲuman bɛ kɛ sɔrɔ cogo di an bɛna ɲɔgɔn sɔn o de la bon Marley sigi ka miiri k'a lajɛ ka kɔngɔtɔw lajɛ ka banabagatɔw lajɛ ka binbagatɔw lajɛ faw bɛ ka sa baw bɛ ka sa u bɛ denmisɛnnin minɛ k'a lajɔ ka siri k'a ba da ka musoko k'a la u bɛ hakɛ to a ba jɔlen ɲɛna terroriste kɔnɔ ka cɛkɔrɔba minɛ k'a siri ka furumuso da ka jɛ a fɛ c'était le ghetto le plus violent du monde Marley ye terroriste Europe da o la ko terroriste nin jalen don ni terroriste Europe terroriste est dur terroriste ni ghetto tɔgɔba ye dɛ i tun ka san 30 sɔrɔ a kɔnɔ i ma taa kaso la i ma sa barika da ala ye awɔ ye a ko pour que an ka bɔ nin kɔnɔ an bɛ kasi in la minnu ye ɲɛmɔgɔ ye k'u mago tɛ an na u muso tɛ yan u ba tɛ yan u den tɛ yan wa u tɛ ka sa anw de bɛ ka sa ko il est temps yɛrɛ ka wuli ka mara ɲini sa k'an yɛrɛ lakana donc an bɛ n'o de fɔ sibiri don fɛ juma don ni ala sɔnna ma tile fila in na sinikɛnɛ ka na sigi ka kuma Bob Marley et les élections Mali kɔnɔ président min bɛ yen u ka san 5 bantɔ don san 5 in kɛra cogo di an ye ji sɔrɔ wa an lakanara wa balo cayara wa hakɛ bɛ yen wa baara bɛ yen wa minnu bɛ kɔ kan so kɔnɔ bɛɛ lakanalen don wa président sortant ka bilan bɛ cogo di n'a ɲana sira jɔn fɛ dɔ ka fara o kan n'a ma ɲa mun de y'a to a ma ɲa an ka yɔrɔ di anw ma danaya kura bɛ dalen kan wa a tɛ da kan wa o miiri wajibiyalen bɛ alimami kan o wajibiyalen bɛ dugutigi kan o miiri wajibiyalen bɛ fasoden ɲuman bɛɛ kan o miiri ɲuman bɛ kɛ cogo di an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ o de la jumadon wula fɛ sufɛla la ka sɔrɔ ka concert ba kɛ Carrefour la yan voilà. Question filanan Bob Marley ye mun ɲa africain a sera ka mun kɛ pour an ka bɔ fɛn dɔ kalama vraiment o yɔrɔ kɔnɔ fɛn la an ka question filanan y'o kɛ a ye mun ɲa a sera ka mun kɛ n'an sera ka bɔ fɛn dɔ kalama an yɛrɛ kalama parce que an tun t'a yɛrɛ kalama o mais ne ka fɔ ko Bob Marley ka bɛ sa tun o y'a sɔrɔ ma si bɛ sɔrɔ mais vraiment je parle de Bob Marley n b'a ka musique la n b'a fɛ mais a ye mɔgɔw kɛ cogo di mɔgɔw dun b'a fɔ k'a bɛ min kɛ a bɛ denmisɛnninw tiɲɛ tiɲɛ de don ou bien nkalon merci i ka kuma in a ɲana kosɛbɛ parce que n'i ko Marley farafinna kɔnɔ surtout Mali yɛrɛ fan fɛ anw caman b'a wele ko gulɔmina don dɔrɔgu t'a la a tun bɛ fɔ hali wari tɛ min na kana kulɛra woyoyoyo ko mɛlɛkɛw bɛ k'a faga wajulikɛla dɔw wɛrɛ bɛɛ bɔra ko ala k'an den kisi Bob ma hali a tɛ san kelen bɔ wajulikɛla dɔ bɔra Mali télévision na yan ko dɔrɔgu t'a la zuyeminaw wa i b'a bɛɛ jɔlen gulokiba b'u la sijɛ b'u la han u fana ko k'u ye dɔ fa ye olu fana ko k'olu bɛ ka ala ka kuma lase yan kuma min kɔnɔ ni ala ko k'i kana fɛn fɔ mɔgɔ ma fɛn min dalu t'i bolo n'o tɛ i tɛ salatu tigɛ Alpha Umaru Konate Mali président ye a kɛlen Union africaine ɲɛmɔgɔ ye yann'a ka bɔ yan ko n'i ye mɔgɔw lajɛ minnu ye farafinna dɛmɛ a ka yɛrɛma hɔrɔnya o sɔrɔli la a ka ɲɛta o latigɛlen a yɛrɛ bolo a ka wasa n'a yɛrɛ ye ko n'i y'o cɛ tan labɔ Marley b'a kɔnɔ a ko farafinna jɛra ka tasibila bonyamasegin kɛ Bob ye a ɲɛnama a ko anw ka danbe la i tɛ maa tanu a ɲɛnama n'a sara a ye mun kɛ o bɛ don a denw kulo ka d'a kan n'i ko a ka ɲi bi a bɛ laban cogo min i t'a dɔn sini kumakan dun tɛ sa o de kama Banzumana ma ɲɛmɔgɔ si fasa da a ɲɛnama o ye leçon ye dɔ k'o fɔ Alpha Umaru Konate ko a ye nin fɔ don min k'a b'a fɛ farafinna jamana 50 ni kɔ min bɛ o yala bɛɛ ka jɛ a ma ka don kelen ta don min bɛ kɛ farafinna bɛɛ ka
miiri jigin kɛ Bob Marley la farafinnadenw ka don a ka kɛlɛ kɛra mun ye a ɲɔgɔn ka caya walasa farafinna hɛrɛ lafasabaga ka caya. Journée d'hommage, journée de rappel, journée d'inspiration, journée d'hommage ka tasibila kɛ Bob ye, journée de rappel an ka hakili jigin a ye mun kɛ, journée d'inspiration de référence denmisɛnnin minnu bɛ yen mais ani minnu bɛna sini u ka misali ta Bob kan. O don farafinna jamana ɲɛmɔgɔ bɛɛ wulila k'i jɔ. K'an mɛnna k'an ma nin kɛ. Ouais. O komi farafinna i bangedon de ye donba ye Ala bolo. Fatu don tɛ. Marley bangedon o taara k'o kɛ don ye o don farafinna kɔnɔ. Farafinna bulonba siège la Nations Unies na et OIA la disons Union africaine kɔnɔ. O don Marley photo de bɛ kɛ Union africaine bureau bɛɛ kɔnɔ. Wa o don farafinna jamana bɛɛ layidu ta k'u bɛna ɲini u ka jamanaw kɔnɔ ministère de culture fɛ ministère de l'éducation fɛ u ka kalanbolo dayɛlɛ komi an bɛ Alexandre le Grand kalan ka révolution française Robespierre kalan États-Unis farafinw ka droit conquête kɛra cogo min ko il est temps que cours d'histoire la chapitre dɔ ka dayɛlɛ mun bɛ kɛ ko ka Bob Marley enseigner écoledenw en Afrique. Les chefs d'État africains se sont engagés à travers leur programme d'éducation d'ouvrir un chapitre consacré exclusivement à la philosophie, à la vie, à l'œuvre de Bob Marley à Kakala. Mais jamana ma sɔrɔ fɔlɔ farafinna mun y'a dayɛlɛ fɔlɔ a ka école kalan kɔnɔna dayɛlɛ. Les ministères de culture minnu bɛ Seko ni Dongo la k'olu fana ka don dédié don min bɛ kɛ Bob Marley ye n'i y'a kɛlɛ k'i to nin dugu fitinin kɔnɔ a ka dɔnkili ka diɲɛ bɛɛ ka dugu in dɔn a ka foli se diɲɛ bɛɛ k'a dɔn f'a ka jamana balontannaw tɔgɔ ka da foli se in na. L'hymne national et l'identité de Jamaïque c'est le reggae. N'i ko mɔgɔ ma ko Jamaïque u b'a fɔ ko reggae. N'i ko Jamaïque dɔrɔn a ko Bob Marley ka jamana ou bien n'i ko Bob dɔrɔn ko Jamaïque. Jamaïque yɛrɛ Marley nana don min na su nalen premier ministre ko a ma a ko ni hɛrɛ kɛmɛ bɛ don Jamaïque bi 60 bɛ don Marley kama bi minnu bɛ avion ta ka na bɔ Jamaïque dɔnkilidala minnu bɛ taa reggae dilan yen minnu bɛ taa reggae dege yen minnu bɛ taa album dilan yen olu nali u bɛ jigin hôtel min kɔnɔ u bɛ taxi min ta u bɛ fini minnu san t-shirt min bɛ san guloki minnu bɛ san namasa minnu bɛ san yen k'o bɛ mɔgɔ hakɛ min balo ko le reggae à cause de Bob Marley nourrit le Jamaïque aujourd'hui. O kama u ye Marley photo da u ka wari kan Jamaïque a bangedon baara tɛ kɛ Jamaïque journée chômée payée. E bɛ dugu jɔn jɔ ko zumba ko don ko dugu bɛɛ bɛ baara bila k'an ka zumba f'u ye i ko diɲɛ fan jɔ e bɛ dugu jɔn jɔ k'a dɔrɔgu tala ba k'a bangedon k'a ka jamana bɛɛ bɛ bɔ a numu ko non ko ala ye nin ci an ma k'a ɲɛna e b'o ye jɔ fan jɔ hali n'i tɛ ko dɔ dɔn n'i ye bɛɛ yɔrɔ min na a bisi ko tiɲɛ bɛ yen a bisi ko tiɲɛ bɛ yen farafinna jamanaw y'o kɛ Bob ye o kɛra Alpha Umaru tile mais ka Marley yɛrɛ to ɲɛnamaya la juin kalo tile 15 san 1978 le 15 juin 1978 Marley bɛ tourner Kaya la album Kaya tourné États-Unis a bɔtɔ bɛ Washington k'a bɛ taa Buffalo u ye ci bila a ma ko hôtel dɔ bɛ yen ko jama sigilen bɛ k'a makɔnɔ k'u mago b'a la tilegan fɛ o kɛra sɔgɔma a ko jɔnw a ko farafinna délégation don ni tun ye farafin ko fɔ k'a to diɲɛ fan o fan a bɛ taa yen a nana a taara sɔrɔ farafinna jamana minnu tun ka indépendance b'u bolo en 80 jamana 49 o jamana 49 bɛɛ ka ambassadeur de tun sigilen bɛ yen hôtel nin na yen Marley donna a ja tigɛra bonya fɛ a y'i sigi kɛlɛ wulila ka na micro la ko au nom de 500 millions d'Africains o don farafinna mɔgɔ jama tun ye mɔgɔ 500,000 de ye k'anw ye jamanaw ka cɛdenw ye ko farafinna président ko an ka fara ɲɔgɔn kan ka médaille ta k'a d'i ma i ye cɛsiri min kɛ kɛlɛ kɔnɔ i ye ala bonyani min kɛ i ye farafinna ka hɔrɔnya sigini min kama i ye farafindenw na jarabi farafinya la k'u kun kɔrɔta u siya ɲɔgɔn wɛrɛ ɲɛkɔrɔ ko Marley jɔlen tora f'a bɛ yɛrɛyɛrɛ il s'attendait pas
a yɛrɛ ko ale hakili ka jigin k'a kasira nin kɛra siɲɛ filanan ye a ba tun y'a gosi quand il avait 14 ans o don a tun y'a ba ka a tun b'a ba ka portefeuille dayɛlɛ ka warimisɛnninw ta ka taa geste kɛ ba nana don dɔ ka sɔrɔ a ye warimisɛn dɔ ta ba ye Marley minɛ k'a gosi a don k'a lasigi a ko e ni ne fila de bɛ yan ni mun bɛ ne bolo e ta don ni mago bɛ mun na fo n y'an fila de bɛ so in kɔnɔ Marley layidu ta depuis o don fo ka saya s'a ma wali fɛn a haramuyara da fɛn fɛn b'a ba ɲɛji bɔ k'a tɛ kɛ bilen k'ale tɛ kasi bilen a ba k'a ba tɛ dimi a kɔrɔ. La première fois que Sédéla ye Bob gosi c'était ça en 1962 a ma kɛ bilen nin don de Marley ɲɛji bɔra hôtel la en 78 et mun nana nin fɔ nin don o tun ye Sénégal ka ambassadeur de ye a tɔgɔ ye Mohamedou Ndioni Seka. C'était l'ambassadeur du Sénégal qui a parlé au nom de l'ensemble de la délégation africaine présente aux Nations Unies pour décerner la médaille de la paix et de l'honneur à Bob Marley au nom de toute l'Afrique et pour le combat qu'il mène pour l'Afrique. Avant Bob Marley, a marqué Farafindé Chine. 2 ans après, au Sanglé, disons, à Nana, pour la première fois, Marley a fait Farafina Kero Sandela. A terikɛ tun ye Éthiopie équipe nationale o entraîneur ye a ye avion ta ka taa Londres ka bɔ Londres ka taa Nairobi de Nairobi ka na Addis Abeba a ye 3 semaines kɛ ka taa Shashamani maintenant o kɔnɔ gouvernement ye manifestation dɔ kɛ ka to yen a n'a terikɛ Alain School taara yen palais la u taalen palais la a ye Zimbabwe rébellion mɔgɔw rencontré Edward Tekere ani Julius chose il y avait Robert Mugabe, la ZANU PF et la ZANU PF. Ils m'ont rencontré. C'est là-bas que Bob Marley a su que Farafina Djamana doit être joint à la Halibi. On veut qu'elle ait maki kono depuis quand ça dit qu'on doit qu'elle est là. Ah Marley ko jaku te qu'elle est là. Pourquoi qu'elle est marfa dans la dobe albi maki kono ko jonya bi. C'est dans l'avion qui le ramenait de l'Éthiopie à Kingston que Marley album Survival Sebe. Zimbabwe sɛbɛnw de kɔnɔ Africa Unite sɛbɛnw de kɔnɔ Wake Up and Deliver sɛbɛnw de kɔnɔ o album dilanna album fojati sanfɛ farafina drapeau bɛɛ b'a kan l'album s'appelle Survival la survie cɛ tɛ se ka farafina faga i ye fɛɛrɛ tigɛ cogo o cogo ala bɛ farafina la balo Survival kɔrɔ de y'o ye et en 80 Zimbabwe ka indépendance le 17 avril u taara Marley ma k'an b'a fɛ i ka na ko mais i nali wari tɛ an bolo Marley y'i sigi a ye cɛ lajɛ a ko ni ala y'i ka laɲini dɔ sabati ɲɛnamaya ɲɛna k'i ala barika da olu bɛ kɛlɛ la ko yɛrɛma hɔrɔnya an ka dan yɛrɛ la an ka jarabi an yɛrɛ la ko ni ala ye farafina jamana dɔ ka indépendance di k'ale to balo la ka tila ka na fɔ ale ye k'ale ka dɔnkili o kɛra sababu ye ka dusu don o kɛlɛbagaw kɔnɔ a ko ale bɛ ala barika da k'o kɛnɛ kan mɔgɔ t'ale sara o y'ale ta de ye a yɛrɛ ye wari bɔ a yɛrɛ kun dollar wari ba bi duuru $250,000 ka avion loué 707 Boeing appareil sonorisation 35 000 watts 14 tonnes ani podium ka jigin n'a ye a se fɛrɛ a yɛrɛ ka wari la ka avion loué ka minɛn ta ka na Zimbabwe ka concert ba fila kɛ le 17 et le 18 au stade Salisbury de Harare Marley ko o don de a ko hali ni ala k'ale ka mission banna ça ye ça il t'a côté am furumuso ko ka kɛlɛ ko k'u bɔra salle kɔnɔ hôtel la sigilen ba k'ale nagaw ko non ko ale ka mission banna il avait dit ça le 17 avril 1980 Marley dit que c'est fini sa mission a bɔra la bana commencera ka fɛn ka juguya et puis même pas un an après ala y'a nimina a la donc Marley ye mun kɛ farafina a ma se an bɛ yan bi dɔnkilidala joli bɛ balo reggae la bi ka da o dɔrɔn ma ka da o dɔrɔn ma mɔgɔ joli bɛ farafina bi olu bɛ Marley ka guloki dilan k'a feere a dɛrɛmɛ tɛ s'a muso n'a denw ma olu bɛ balo a la dɛ tiɲɛ wa nkalon mɔgɔ joli bɛ yen bi u bɛ samara dilan ka kɔnɔ dilan vert jaune rouge k'a feere ni Marley tun ma wasa don reggae la olu tun tɛ balo la dɛ get up stand up and fight for your right wuli ka kɛlɛ k'i ka hakɛ nɔfɛ depuis ala ye diɲɛ da o fɔra an ye dɛ ko hɔrɔn saya ka wusa ni malo ye jɔnya tɛ hɔrɔn taamasiyɛn ye jɔnya kɔrɔ ye di k'i la kɔngɔ k'i bila ko la ko min t'i ka taabolo ye k'i la minɔgɔ k'i bila ko la ko min t'i taɲɔgɔn ye k'i siri k'i bila ko la ko min t'i taɲɔgɔn ye o de ye jɔnya ye hakili ka jɔnya
jɔnya ma ka jugu ka kɔngɔ ka jɔnya bɔ marale kɛra sababu ye k'an libéré marale ko kɔngɔ in tɛ foyi ye minɔgɔ in tɛ foyi ye n'i bɛ ɲini kuma waati dɔ ka salaya kɛlɛ la ka sujulu bin i tɔɲɔbaga ye a b'a fɔ o yɔrɔ de la ko lenjini dayɛlɛ tawurati dayɛlɛ jaburu dayɛlɛ alikuran dayɛlɛ i bɛ yɛrɛma hɔrɔnya lafiya bɛ n'i ka lafiya min tɛ furu ka lafiya ye k'o ye hakili ka lafiya de ye redemption sɔn bamananw ko ten ko ni kɔngɔ b'i la denkɛnin bɛ kɔngɔ dɔ to a la a tɛ to bɛɛ dun maa min tɛ se ka kɔngɔ to a la ka jɛ to dɔ kɔ o tɛ hɔrɔn ye mɔgɔ min tɛ se ka kɔngɔ to a la ka jɛ dumuni dɔ kɔ o tɛ hɔrɔn ye dusu min b'a to i bɛ jɛ dumuni kɔ dɛ o dusu de ye lafiya dusu ye o ye danbe dusu de ye o hɔrɔnya dusu de ye ça c'est Bob Marley c'est cela i bɛ Marley ka dɔnkili ta dɔnkili 1000 ani kɔ n bɛ k'a fɔ e ye n b'a fɔ nin ye taa yan fɛ dɔnkili 1000 ni kɔ dɔnkili kelen min bɛ yen ko Zuyɛn tɔgɔ b'a la Kaya a tɔ bɛɛ t'a ɲini forever love in ja ala one love kanu get up stand up a y'an ka hakɛ d'a ma wake up and live lively up yourself redemption song Africa unite Zimbabwe trash town rock no woman no cry time will tell a ko time will tell ko hadamaden de bɛ kɔrɔtɔ ko mɛ n'an bɛ taa k'an bɛ se ko wagati bɛ na a ko Jah will never give a power to crucify the dread a ko masa ala ma mɔgɔ si yamaruya k'i mɔgɔninfin ɲɔgɔn a ka hakɛ ka di a la Jah will never give a power to crucify the dread fanga min bonita tɛ ala de y'a di ma an k'an majigin an ka limaniya an ka ala dɔn an ka ɲɔgɔn bonya an ka to ɲɔgɔn ta la an ka ɲɔgɔn lamɛn an ka ŋɛnɛ ɲɔgɔn ta ɲɔgɔn ye nka an kana kɛ ɲɔgɔn ka jɔn ye dɛ o kɔrɔ n b'i bonya mɛ i tɛ yɛlɛ n bubara kan dɛ arasa tɛ s'i ma a t'i dɔgɔya mɛ n'i ko i tɛ dan ye ɔ n'u b'o kɔfɛ ala de b'o dɔn ça c'est Bob Marley donc ɲinan y'a san 37 ye a b'an dusukun kɔnɔ comme Thomas Sankara comme Patrice Lumumba comme Jomo Kenyatta comme Malcolm X Martin Luther King pareil mais Mobutu b'an dusukun mɔgɔ yɛrɛ tɛ Mobutu kaburu yɔrɔ dɔn farafinna jɔn bɛ Yadama kaburu yɔrɔ dɔn mɔgɔ si t'a yɔrɔ dɔn mais n'i ko Sankara bi 15 octobre tɛ tɛmɛ mɔgɔ si ɲinɛ ma 11 mai diɲɛ bɛɛ b'a fêter diɲɛ bɛɛ ka zon fêter diɲɛ bɛɛ ka dorogotala fêter e o ye fan jɔ est-ce que ni Marley kun y'i da ka tile ban k'i fan juin min na k'i sigi a ka dɔnkili tun bɛ s'anw ma yan a tun bɛ s'anw ma yan non Marley ko baara a ko lively up wuli wake up and live wuli i b'a fɛ ka kɛ mun ye k'a ye a b'a fɔ kɔnɔ han a ko life is a big road a ko diɲɛlatigɛ ye siraba de ye ko taamasiyɛn caman b'a kɔnɔ ko une fois k'i ka sira ta a ko mon frère arrête de te poser de tonnes de questions ye ko fara k'i yɛrɛ ɲininka n'i tilen ka ban kan'i kɔfilɛ bilen a ko évite la jalousie la méchanceté et la haine fɛn min ye juguya ye fɛn min ye ɲɛngoya ye k'i yɔrɔ jɛnya o ma a ko fais en sorte que tes pensées ne dissimule pas tes pensées, fais en sorte qu'elles soient réalité. Miri Mimbila, kana dugu, ala boika la waliya ikake. Au lieu de vivre ton rêve, au lieu de rêver ta vie, vis ton rêve. Yani ki da ki ga haramadenya sugu, wuli ki ga sugu la ɲanamaya. Kati da furu kɔnɔ, ala kan kisi kɔngɔ ma. Sanji bɛ ka jigin, daba tɛ e falen bɛ. Kɔngɔ b'i faga ye, ala tɛ jigin. K'i da kɔlɔnda la, ko minɔgɔ bɛ na, e ma jurufilen ta ka jigin, minɔgɔ b'i faga kɔlɔnda la. N'i y'a mɛn ko n tɛ kɛ jɔnya ye dɛ ne tɛ kɛ jɔn ye o kɔrɔ de ye n balo bɛ n yɛrɛ bolo mais ni ala sɔnna ma ni dimanche juma disons ni vendredi le 11 mai wula fɛ Carrefour la 16h an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Bob Marley kana kuma élection bɛna kɛ cogo di le rastafarisme et les élections et su fɛ à partir de 21h Carrefour des jeunes la an bɛ sound system kɛ ka daminɛ 23h 21h fo 0h30 1h du matin dɔnkili caman a su ye su min dɔw bɛ yen san bɛɛ u tɛ bɔ n'a su tɛ san o san mɔgɔw bɛ na an fa filanan mɔkɛw bɛ na yan n'u ka musokɔrɔbaw bɛ na an baw n'an mɔmusow bɛ na u b'u sigi u bɛ bɔ de san kelen a su kelen kɔnɔ u bɛ na u ka jeunesse ni Marley mun ye génération ye u bɛ na Burning Spear Gladiators Black Uru
Aïdjaman, Max Romeo, tous ces Metals. Donc, il mène à faire autre, à nous jouer. Il faut qu'on ait cette nouvelle génération. Hein. Et à partir de 1h du matin, concert live, ben, il faut 3h du matin. Donc, on y a mis à la fois Barakada. Comment quand il a familié Tiara, a familié Mianafana, à Kérobe Kataya, au 12 Sibri, le 12, avec Katikono, Kati stade municipal, là, Katafana soirée Babi, Katifana donc samedi, vendredi à Bamako, le 11 mai Bamako ici, on l'a fait conférence ici, Soufela, au concert Baye, au concert d'Onstra Kemesava, et le lendemain samedi, on est à Kati au stade municipal, et Katani reçoit clé là. Quand donc à la Kato, Bouaka Marley la main. Barack Obama, Monyaba Diala, Obama ka mandat totolé 2 mois. Barack Obama Moula a qu'à garder corps n'a qu'à chef de protocole Fradi Touma Kalama. Il les avait dit le soir à 1h du matin, quand ce qu'on a fait à 9h, 10h avec à Kingston. Donc, nous sommes là qu'à Atachita. Kabeta Moulay, qu'on Kabeta Marley comme musée là. Ah bon? J'aimerais que le gouvernement Béouli là, quand tu as tapé, pour faire comme nous avons atteint visiter État terre. C'est un Africain, un panafricaniste, un fan de reggae, un fan de Bob qui vient voir sa star. Oui, il y a un Séguiné, Anana, avec l'aéroport là, avec le musée là. Pantalon, chemise sans cravate. La 45 minutes que le musée qu'on a marlé, quand guitare, ta belle président des États-Unis, à Séguina, quand à New York, Washington en allé, où il y a quand les décisions baffent là, Tali Guélara, les Makato, États-Unis président, décision baffent là, quel est le clé, ça va de Kautar ou de Mouta, Réunion Beka ou de Moulou, Beta Sigbeta, que ça va nous sous, allez, Nana Dou, président Moul, la Fiaveromi, Kata, Anana doit Moulo chauffer. A Kauka Tagara Bob Marley ka album d'Onita. Un album in trop fort. Un morceau trop fort. À quoi est Marley de Kala? À quoi est morceau Marley Kala? Morceau gérant. À Kala Kasegaka. Kasegaka. Troisième morceau, c'est pas le Bogoté. À quoi il avait la solution au problème? À quoi Flana Fonakerati? Mais un morceau in trop fort, vous voyez? Parce que n'a qu'à aucun cas d'Oga Warini Sarai. Vous n'avez pas de Obama Bob Marley. À quoi son morceau trop fort? Un album trop fort? Mais il lui est arrivé difficilement de prendre 2 décisions. Quand Marley la main, il a aidé. Donc, tous les albums de Marley là-bas. Obama. Tout. Donc, c'était ça. Depuis Obama Tarabo, Marley, ça, on l'a signé. Président Clave et Fona Tarabo, nous sommes avec la police. On s'en devait ça. Alors, parce que Obama Tara, Obama, il a comme Marley, Moukanyanamai. Donc, nous sommes ça, bébé tassi ça. Donc, on y est, c'est comme il est. Comme Boama a battu la main. Il y a des gens qui ont boivé la main. Il y a des gens qui ont boivé la main. Il y a des gens qui ont boivé la main. Il y a des petits Boama boama. Oh, amène la règle de dire Boama. Oh, il paraît qu'il y a des gens mais quand on décide dans la Kosovo. Voilà. Donc, amène la Marley à la Kaboua. À la gardienne Bob là. Là, Bob là, mais on va démarrer Bob d'abord fait. Donc, vous voyez, 11 mai, spécial Bob Marley pour inspirer Ibeka Bouakabla. Bouakabla, avec le message. Ani Marley, belle génération, arrête pour que Marley, ou à Droni de je ne sais pas. Mais, il y a 11 mai à Blale, mais Bouakabla, Bob Marley Bouakabla. À thème de oui. Rastafari, là, quand on y voit. Merci beaucoup.